ahora continúo kita hace también aquí no coffins pone encima kita yang akan cascading kita hace cascading. Okay, so cascading kita hace usa kita earphone yung mukha kita undilo kita usa one whole phone después sa mga flores diferente klase una mukha kita phone dahil lang kita di ako na rin mukha ano asisumi so ese yata siya yung ipon yung mga hojas, flores, diferente klase color kay Jenny available ya dali sinos so cover ese una mga buok-buok lang na siya isa kalos sa mga hojas manadalan si akin na orillando kay namonte so pwede lang kita pipina maskin ko sa klase de hojas sina shop to se ben karo si klase ansina tumanda se cascading pati ese hojas by pieces sa tabende so si akin na monte takilang se na mga orilla-orilla pwede lang saka so we're thankful for this kasi si ase kita Flores de Monte takilang na di amon surroundings so sinase mekos na yan tali mga uwas diferente klase de uwas que tiene tapone solo ta arreglo con el Flores mira kita si pakilaya pa si asira de flores ponida de ese los demás ponita ese oli abajo mira kita okay no hay do falta celupin abajo pone kita celupin para si pone agua hindi le pronto muri pati hindi mo so pone kita color yellow ya compra ese valor de 100 peso valor de 100 peso nueve bilo no sé 3 por 50 9 bilo bien bright naman so amo se ese hielo na vitalio se compra para tiene salido el color no tiene salido el color de flores mga orchids okay aquí también tayo kung si Domari puno mga ese kaali si abaw puno so mira usay ali ese mga kuano syemba takinan sa na di atong kuan surroundings pero sinashop ko sa ben karo si klase di syembra asina klase takilan sa tiene ng mga orilla din mga casa tiene ganito prisilan si ali so ese aquí tadali lang sa mga vecinos pero sinashop to siya ay first class ese klase de syembra también kita ng mga video taas ang sina ng mga usanda ng mga moto que taas ang sina usa okay mira na kita ka dyan i-descansahan yung rato ka dyan hindi anak nabisita kong Adam plus nito ka din yung before naimay ko na ilik-onasin ese klase tamira to se como plástico yan flores so mo kaya kabaya yung ano man sa mira kita shout out kita kung Jasmine dimi photographer dimi videographer and photographer ere sa tan video mo ese ase ali ko na ko cover el ala ulit na kwan di Adam si Jasmine mira ka di ko video pa ese thank you for this
Ah, taki ko ni Ezra. Ni Ezra.